ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
नमो वेङ्कटेशाय। ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పండి. రెండు చేతులు జోడిస్తూ స్వామి వారి పాదాలను శరణు కోరుతూ సంకల్పం చెప్పుకుందాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే
కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ కళ్యాణ మండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ భార్య పేరును, మీ పిల్లల పేర్లను, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి వినియోగించవలసినది. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ భూమి నీల సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద.
ध्यास्महव्यैर्नमसोमसज्ञा मित्रं देवं मित्रधेजन्नोऽस्तु अनुराधान्यविषा वर्धयन्तः शतं जीवेमजरदस्य वीराः इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु निरुपमग्नसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्च्या सक्तभक्तौ गरक्षी निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं वितन्वन् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सिद्धवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्दजोर्भूति ध्रुवाणी ध्रुमतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन्नित्यं प्रजाभिशरणं हरिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे उदस्यामूर्तयस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायम्य ओं भूः अद्य मया पूर्वोक्त एवं क्रमजेतनविट्टायामस्यां स्वदितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकर्माङ्गं स्तुतिपुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन पुरुषमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारातप्तसुतमानसेषु दारातप्तसुतमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमकुण्डं प्रतिमादिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापश्वा शुभतमाज्यान्ताज्यान्ततमाशुभा शुभतमाः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञजाः पाशा विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर् विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्य ओं भो वृणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु ओमाग्नेयोजस्मात् वदामहे त्वा विश्वे जदात्वन्महितो न जम्बो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामतीशो युबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनिदान् ददातु ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवदे मावाहयामि वामे जगामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्भिरनुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तिः प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रजतां प्रजापतिः श्यां यन्तगौराणि श्यां यन्तुपापानि यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तगौराणि श्यां यन्तुपापानि यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेपदं समो नमस्य मागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाद्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः पुष्कतगतो प्रधानि पुष्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य का तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति चोरयः दिवे वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवाकुं सस्यमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं करणे विष्णुयामदेवा भद्रं वस्केमाक्षपर्यदत्राः स्त्रीरङ्गे सुष्ठुभागं तस्तनोभिर्विषेमधैर्यं यदाजुः शतमिन्न शरद अन्त्यदेवायत्रानस्य क्राजरसन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि विशदा युद्गन्तो ओः अतिथिर्झोरतिरन्तरिक्षं मतिर्माता स पिता स पुत्रः
उष्मे देवादितिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपद्युषं यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रन्यैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायां सुपतितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा पुण्यास्वस्ति भवन्तो प्रभवन्तो क्रमणे स्वस्ति वृद्धिं भवन्तो प्रभवन्तो कर्मरुज्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः यापोजट्टामजोपवस्थानवोर्जेतदादर महेरनाजचक्षुष योपस्यवदमोरधस्तस्य पादयते अनः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षजा यजन्वदा आपो जनयदाजनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे तस्मात् पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमच ब्रह्मवच्चसायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासु पुनातुमा पुनन्तुमादेव जनाः पुनन्तुमनवोदिया पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रमुच्चहे अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण तवेन च यः पावमाणीरद्येति ऋषभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाणी स्वस्तजनीः सुदघायुर्दश्च्युतः ऋषभिः संवृतोरजः ब्राह्मणे स्मृतकं हितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दहत्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्र तदोद्यामकं विरण्मय तेन ब्रह्मविदो वयं बोधं ब्रह्ममुनेमहे इन्द्रसुनेते सह मा पुनातो सोमस्वस्यावरणस्समेत्य यमो राजा प्रभिनाभि पुनातु मां जातवेदा मूर्तिगन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु वेषसं सन्नो अस्तुद्युपदे शुञ्चदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः च देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति समासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति सुगृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यान्ति श्यामवोषधजो वनस्पतजो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजजानि हस्मान् स्मावेशो हनमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रजदन्नो चतुष्व सन्नयेद्युपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकाशुषे वजेति नः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्बाध्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुकृतास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
तमसो निदत्ता स्वयं मृदग्ने मृतजे राज ओं भो शेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि सात्शिरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेत सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विनापक स्वस्ति देव्यतीत नर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवेषु चेतुना स्वस्तये वाजुरुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्सयस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो उपमन्त्रः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावद्ब्रुव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्तुं वसः स्वस्ति मित्रावृणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो उदिते कृते स्वस्ति पन्थामनुचरे मसूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहि स्वस्ते नन्त्राक्तमरट्टणेभिर्महद्बोधं वागसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावृणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರ್ವದಿನದ ಶುಭವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳಮಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಈಡೇರುವಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಮಧುಮಗನನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಭಕ್ತಜನರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಹಿತ ಆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಬಲದಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಭಗವತ್ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಉಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಿನ ಸ್ಪಂದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು, ಫಲವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಈ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉತ್ಸವವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಫಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ
ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬುದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮೀರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ವಧುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಈ ವಿವಾಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣಮಯ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಶೋಭಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧಾಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಕಂಕಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ವಧೂವರರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇರುವುದರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರಕ್ಷೆಯು ವಧೂವರರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ವಿವಾಹ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಕೂಡ ಆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಾವಿತ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ಯಾಂ ಸುಪತಿದೋ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ತಕರ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಖ್ಯೌ ಆಗಾರಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಏತೋನ್ವಿಘ್ನಾಲಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುದ್ಧೈರ್ವಾ ಮೃದ್ವಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾ ಮಕ್ತು ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋನ ಆಗಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾವಿರೋಧಿಭಿಃ ಮಯಿ ದೇವಾಂತರಪ್ರಮಾಯಿ ದಂತಾನ್ ಮಯಿ ಆಸೇರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾಹೋತಾರಂತಪೂರ್ವೇರಿಟ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುಮಾ ಸುವೀರಾ ಆಹ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇತ್ಯಮಾತ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತೋ ಶಿವಾನಶ್ಯಂತು ಪೃಥಿವೇ ತನ್ನೋ ಶಾತಾ ಪೃಥಿವೇ ತೋಕಶಾತ ಪೂತಃ ಶತನೇನ ಸೌಮ್ಯಾ ಕೃಣದ್ವಕಂ ರಚನಾಹೋತ ವಿಕುಂಸತ್ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೆಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ತಿಜೋಜೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸ್ಥಂಡಿಲೆ ಭೂಮಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾಜಾ ಸ್ಕಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಜಾತವೇದೋ ಅಗ್ನಿಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಜಾತವೇದೋಪಮನಸ್ಯ ರೇದೋ ಎಹಜಂಜನಿಷ್ಯದೆ ಅಗ್ನಿಮಸ್ವಸ್ತಾದತಹವ್ಯಗುಂ ಸುಮೀ ಗರ್ಭಾಜನೇನ್ಯೋಮಯೋಭೂಃ ಕೃತಪ್ರದೇಗೋ ಕೃತಜೋನಿರಗ್ನೇ ಕೃತಸಮಿದ್ಯೋ ಕೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಕೃತಪೃಷಸ್ವಾ ಸರಿತೋ ಬ್ರವನ್ ಕೃತಂ ಬ್ರವನ್ ಸರಜಾಯಕ್ಷದೇವಾನ್ ಆಯುರ್ದಾಗ್ನೇ ಅವಿಶೋಜುಷಾಣೋ ಕೃತಪ್ರದೇಗೋ ಕೃತಜೋನಿರೇದೆ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೆಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ದ್ವಿಜೋಜೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ಮ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ಮ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ಮ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸಭ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ಸಾತ್ ವಿಷೇಮತಃ ಸುರಚೋ ವೇನ ಆವಹ
सबुत्निजा उपमास्य विष्टा सतस्तजस्तमतुनिवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनगुं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वेरङ्करमण्यं ददातु साधन्यं विदत्तगुं तवेजं प्रतिश्रोणं जो ददातु तस्मै सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतयत्वन्नागस्य वृट्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमाताय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजे एस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा कोशायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मन् प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतामृतयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोपो जिनत्कुशवो जिनत्कु सब्जशन्तान्विष पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणप्रणदौ ब्राह्म्येण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मूर्धानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्यां श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपास्त्रिज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्याकुष्टनिर्वपामि प्रजापतियेजुष्टनिर्वपामि वसुभ्याजुष्टनिर्वपामि मरुभ्याजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्या श्रीविष्णवेजुष्टनिर्वपामि बृहस्पतियेजुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टनिर्वपामि अश्विभ्याकुष्टनिर्वपामि पूष्णेजुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टनिर्वपामि औपासज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेव विश्वेभ्यो देवेभ्योजुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्योजुष्टनिर्वपामि आद्यन्तप्रतिष्ठयामि चुरन्द्रप्रतिष्ठयामि आग्नेयज्योतिरसे समदिति स्वाहा अमृतुणमसि वा ऋणमसि अंतरितकुं रक्ष अंतरिधारादय प्रत्युष्टकुं रक्ष प्रत्युष्टारादयः चिक्वति स्वामनः तच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वामनः तच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वामनः तच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्ण समिदो गृहीत्वा मूलाज्ञां गुरुसन्तर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्याचरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजरात्मने नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अजितेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभा ब्रह्मन् सोत्वमादास्मा दस्मा समेत यस्माः आकार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु वरदेन पुष्पा वायुव्यादाग्नेय अंतम प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशान अंतम इंद्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्या स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्या श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा स्वभ्या स्वाहा
पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवते सोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा अग्निदेवेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यो स्वाहा चुर्म्यात्वा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम कुंसु स्वाहा ओम भूर्भुवस्सु वस्वादितेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासावीः प्राणानायं जामस्यां स्वदितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो मंत्रलोभे क्रियालोभे द्रव्यलोभे कालमपर्यासे क्रमपर्यासे न्यूनातिरिक्तरोधोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णुं होष्ये दितेनमन्यस्मा सरस्वतेनमन्यस्मा देवदविदप्रसमावों मतो देवावन्दन यदा विट्टर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्माः इदं विट्टर्विजक्रमे त्रेधा गणितते पदं समूढमस्य भागं श्रेयः स्वाहा त्रीणि पदाविजक्रमे विट्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णुकर्माणि विस्कृतयतो व्रतानि पुष्पते इन्द्रस्य तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्तु सूर्यः दिवे वदक्षरा तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभोजा गुवागं दस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गुस्वाहा वो भूस्वाहा वो भूस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वादितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు దిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలకార విసరరే ఇప్పుడు దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే విఘ్నో మునిమధ్యమాం స్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాగాసహంకార మహోద్వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రభిదిట్టిదాన అతల వితల సుతల తల తలరసా తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామన కుముదాంజనపుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుంఠాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్తలకావతే యశోవతే త్వట్టదేవప్రే విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతవరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షురాసర్ప్రదక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మృపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్షుదింజపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిరావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకురువ్రజాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే వరదవర్షే వరదఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకలదేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః ప్రార్థయజ్వనో బ్రహ్మణో ద్వితీయపరార్ధే ప్రథమవర్షే ప్రథమపక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామి ఏజన్మని చ ఏదక్షిణపర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమారవార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాతి సమస్త దుర్దక్షయార్థం తదపూర్వేషాం తథా పరేషాం మద్వంశ్యానా మాతృవంశ్యాన సర్వేషాం మిత్రోణాంచ కుంభే పాకలోకిత దామాతిపసంగాతః కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరీ తత్ర కశ్యపాదిభిః కోటిచాతుర్లక్ష ప్రణాళేన దివ్యవైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్తమార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రకన్యాదానఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణక గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రగదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైకానస భగవస్యాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగేన చ భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధవ్యోః ప్రవర్తమానస్య పరతద్విభవ్యోః అర్చావతారస్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగేన చ భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య
ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯಾಕ್ಷಾದಿವಸಾತ್ ಉತ್ಪಸ್ಥಿತಲಯಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೇನ ಸ ಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾಋಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾನಿ ಕುಟುಂಬನಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೇನ ಸ ಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾಋಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ದಿವ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯೋಶೋಭಿತಾಯ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಕ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೌ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ್ರಾಸೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಜ ಋಗ್ಯಶ್ಯಾಮಾದರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವತ್ಯೋಣೋಪ್ಯಮಾನ ಅರ್ವವೇದಲ ಪಂಚಾಋಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣೀ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವೀನಾಂನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಶ್ಯಾಮಾದರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಸ್ಯಮಾವತ್ಸಾರಣೇ ದ್ವಿವತ್ರಜಾಋಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವೀನಾಂನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿಷ್ಟವೇದುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಚಕೇಶಯೇತ್ ಕನ್ಯಾಂ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರಯದೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಚಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇತ್ ವಿಶ್ವಂಬರಃ ಸರ್ವಭೂತಃ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾದು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳಕರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ದಿವ್ಯವಾದ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ದೇವನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತ ಸಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂಜನೋಪಾಖ್ಯಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಮೈತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಇರುವವನು. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಮರೆತರೂ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಯುವಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಖದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಯುವುದು, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಇದು ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕಿರಿಚುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜೀವರ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಖದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟವು ಬಂದೊದಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ಯೌವನಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏಳುಬೀಳುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹಜವಾದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪೊರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯ ಶುಭವೇಳೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನಮಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದೀಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ.
వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానముసృజత త్వంత్రజో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రీం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాని సుభగే స్వంజేవ శరదాం శతం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానముసృజత త్వంత్రజో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రీం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాని సుభగే స్వంజేవ శరదాం శతం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుప్రదిష్టితమస్తు శుభగుం శుభం. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా, చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా, జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. సరస్వతేన్వముక్తుస్తాః దేవదవిద ప్రాసావీః. ప్రాణానాయామ్యాం సుమతిదో శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగోపాసనాఖ్యో లాజహోమం కరిష్యేతి తేన మన్యస్మా నమతేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవదవిద ప్రసుమా ఇమా లాజానమిత్యభికార్య. ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్తదగ్నిరుణమన్యతాం యన్నాద్రుపబ్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్వమే బదిరే దంతా జ్ఞాతజో మమ స్వాహా.
इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदिरे नन्दाम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवप्रोदाज्ञौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अधिदेन्वमग्गुस्ताः अणमदेन्वमग्गस्ताः सरस्वधेन्वमग्गुस्ताः देवसविधप्रासावीः प्राणानाम्यामस्यां सुपदिदो श्रीनिवादस्वामिनः वैवाहिकोचकर्मा गोपासनाख्यो सर्वतो च प्रायश्चित्तार्थम् अधो देवादिवैष्णं होष्ये अतिदेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुमा ॐ मतो देवावन्दनागितो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समो नमस्य मागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदां चक्रमे विट्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा कर्माणि वस्कतयतो वृदानि पद्मने तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति चोरयः दिवे वदक्षराद दग्गस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चवो जकृवाकं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वादितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः देवसविधप्रासावीः प्राणानाम्यामस्यां सिद्धतो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो उपरिक्तादन्त होमं गृह्ये ददेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविधप्रसुमा तदस्सक्रमणात्वरे रजं विद्वान्यो निमिहाकरम् अग्निश्वट्टुकुट् विद्वान् सर्वज्ञ सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये वृत्तहृदा उदयनां कामानाकुञ्जमध्ये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्ने षट्कृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्माभूतज्ञस्तत्पुनरागः जातवेदावज्रणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे त्वमायमादित्यरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषदुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दोराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा समरसमुद्यै स्वाहा येदो ओषेदसे महे स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य ते मृत्योर्मोबाय स्वाहा सोमस्य ते चित्तं मे बाय स्वाहा वाजोर्दे महे प्राणान्मे बाय स्वाहा ब्रह्मणो दे महे बुद्धिं मे बाय स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदीप्मा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्मा सप्तयोनिर्रात्मणस्मा कृतेन स्वा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं यूर्जीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधव्याप्तसेवजीर्णः स्वाहा ऋतदान विद्वानट्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निशुप्यदो वेदशुप्यदो जोष्टुप्यदो पृथ्वीशुप्यदो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधप्रासावीः आवाहिकदेवताभ्यो महदा सुमदासान् शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रपशु पवित्रं मे भोजा स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमा मे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणायाम् उत्तरायाम् उदेचाम् उद्वायाम् उत्तराजां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परिधिमपनय
प्रजमोह्याकृतिं विसृज्य प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधजो मरुदा कुशस्वततो नो विट्टिमेन यस्माः सुध्यन्तां देवसदनकुं सुध्यन्तां देवसदनम् अय्यो भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मार्दजोर्भूतिः आदित्यस्वोमो नमः त्रजाजुषं तद्देवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मार्दजोर्भूतिः आदित्यस्वोमो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रजाजुषं यद्देवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सदाज सदन्त वच्चसे त्रजाजुषम् अभोजट्टाम जोपभस्तानव वर्चेतदाद्रा महेरणाय चक्षुषे यो वत्सवदमोरधस्तस्य पादिकेन हंसतेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभ मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायुक्तदन्तमया देवा परिभुवनं स्वदस्तु वै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माण्यवान् वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णाः स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्दसकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुमदान् सम्प्रवेश शोभनार्थं क्षेमाय अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗೋದಾದೇವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೇಗೆ ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀನಳಾದಳು ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಭಗವಂತನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸಿ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆಹ್ವಾನ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟ್ಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ
ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅಕ್ಷರವು ಮಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಪುಷ್ಪವು ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಜೀವನವು ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆ ಅದು ದಿವ್ಯ ಮಾಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತಾ ಜಗನ್ಮಾತೆಯರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಈ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರು ಧನ್ಯರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
No.